Joyeux Noël à tous. Je profite de cette fête pour vous remercier de votre fidélité à suivre l'émission qui va. Commençons par le programme. Pour cette fête de Noël, Kiva vous présente Gustave, un Powerball sportif. Dans la partie éducation, Fecha nous explique la position blocage. Ensuite, sachez que la transition alimentaire doit être respectée lorsque vous changez la nourriture de votre compagnon. Et enfin, Serge Rapetchan nous présente le Terre-Neuve. Gustave rasiny Boeboul, origine Afrique du Sud, fa izy alika teraka teto Madagasikara dia 4 ans izy zao mahatratra 68 cm au garrot ny avony dia mahazo amin'ny 72-73 kg lany zany. Araka ny hitantsika teo izy alika sociable, afaka mifanerasera amin'ny olona rehetra fa na izany ara manao garde tsara. Mampiavaka anazy ny azy zany gardien propriété ny tena ataony, dia territorial be zany satria iny faritra hipetrahany. Fa rehefa mivoakoatra zao izy zao ny rahantsika mandeha teo mandehandeha izy tsisy mitazona, tsy atahorana hoe manao zavatra hafa. Dia izy alika be sangisangy dia tonga amin'ilay teny vazaha hoe protocole, fa izy rehefa lalaovina dia miraikitra be tena milalao. Dia izy zany zao amin'izao toerana hitanareo zao no fitondranay anazy mandehandeha, dia aty izy afaka mandehandeha tsara zany, tsy hoe fatorana fa afaka manao zokiny dia manao effort physique dia vitany. Dia rehefa manao effort physique izy mba tsy hamora antitra anazy, mba tsy hakarary anazy vetivetika, dia atao tsara ny sakafony entretien. Dia le daly ity zao ohatra ny anay zao le daly ity mihinana ny anazy croquette sy menazera, fa croquette no tena hohaniny zany rehefa le ohatr'izao saison intersaison ohatr'izao. Dia croquette ampiasainay le Royal Junior reny, efa tsy tokony junior tsony no ampiasainay fa izy amin'le mbola le hoentinay mandeha voaka aty amin'ny tendrombohitra ohatr'izao zany, dia mila hoe le sakafony atao mafeno tsara le énergie dépensée fa raha tsy zany le alika manjary lasa mahi. C'était donc l'invité exceptionnel pour cette fête de Noël. Passons à l'éducation. Ianao izay manaraka tsy tapaka ny émission Kiva dia mahatsikaritra fa averimberiko matetika eto ny importance ny éducation.
Ny alika bien éduqué dia afaka miara-miaina tsara amin'ny olona rehetra. Ny baiky fototra na ny ordre de base no anisan'ny ampiasaina iarahantsika micommuniquer amin'ny alika. Tohizatsika zany ny baiky fototra izay hitantsika. Tohizana amin'inona le ordre de base fetra? Mamelana reo iarabantsika tsirairay ny tokantrano izay manaraka izao fandaro an'izao tratry ny noely ary mirary noely sambatra ao antsika tsirairay avy. Efa hitantsika teto ny position assis, couché, debout ary ny ordre de base ho jerevantsika androany dia ny atao hoe blocage. Ino moa zany atao hoe blocage zany? Ny atao hoe blocage dia fametrahana ny alika amin'ny position anankiray amin'ny toerana anankiray ary afaka miandry antsika eo izy mandra-piveritsika eo amin'ny toerana misy anazy io. Ny fanazavana mikasika an'izay dia ho jerevantsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Blocage. Bloquer le chien dans la position assis. S'écarter d'un pas à droite du chien. Faire le tour du chien. Reprendre la position de base. Bloquer le chien dans la position couchée. S'écarter d'un pas à droite du chien. Faire le tour du chien. Reprendre la position de base. Efa misy ny complicité entre ny mpanome baiky sy ny alika dia mirindra saoma tsara ny éducation. Amin'ny herinandro tsika mahita ordre de base iray hafa indray. Nous passons comme d'habitude dans la partie alimentation. Ici, vous verrez à travers un reportage l'importance de la transition alimentaire. Madame anareo Ie, ao izy. tsy haiko natadidinao fa nandalo teto aminao teto efa 3 volana mahery zay dia nandalo tany amin'ny boutique Royal Canin tany Akorina vidy croquette ho an'ny alikako dia voanamiko le izy ny alika dia lasa mivalana be fa mitady amin'ny madame anareo Mahagaga tokoa zany raha marary kibona hitanao croquette Royal Canin tsara indrindra eto Madagasikara. Eny nameko an'le izy ny alikako dia tonga dia lasa mivalana be dia zao izy lasa ny vétérinaire dia le croquette nefa mipetra-potsiny ao dia zany nilako any madame nareo hoe ahoana mahatonga ny alikako marary kibo malemilemy be mihitsy izy zany. Lasa aloha tsy vetivety resy. Dia atsoaka resy fa mila miresaka aminazy fa ny alikako malemilemy be. Ahoana? Mandsoa ianao madame. Manana tompoko Nivalana moa ny alikanao? Ie, nameko an'ilay croquette vidiko tany amin'ny boutique anareo tany Akorondrano izy tany amin'ny Royal Canin dia vao mihinana izy dia mivalana be mihitsy dia tsy haiko ahoana atao sady mivalana izy malemilemy be dia lasa ny vétérinaire any izy amin'izao dia ilay croquette mipetra-potsiny ao an-trano. Inona kay ny tenenin'ilay vétérinaire anao? Mbola tsy fantatra ao vaovany zareo fa nandeha ty aminao fotsiny any teny izy mivalana be ny alikako nameko an'ilay croquette mbola tsy mahafantatra ny vaovany mihitsy an'izao. Naranao tsara fa ilay torohevitra natorin'ny Arnaud anao tany amin'ny magasin Tramboscor na Akorondrano? Hitan'ny madama tena narahako mihitsy ilay tenen'ilay rano izay tany amin'ny boutique hoe 350 grammes mizara 3. Amin'ny fahazahoako azy tsara zany dia tonga dia nomenao an'ilay alika ilay croquette fa tsy nanao transition alimentaire ianao? Fa inona izany? Raha nanaraka tsara ny torohevitry ny Arnaud ianao dia tokony tsy nivalana mihitsy ny alikanao. Tsara marihana zany fa ny croquette Royal Canin dia ny croquette tsara indrindrany omena ny alikanao eto Madagasikara. Noho izany tsy tokony amparary zany io croquette io. Ny croquette Royal Canin dia alimentation santé, ny vétérinaire, ny chercheur dia ny nutritionniste nanao composition an'izy io. Garantie be hoantsika zany hoe qualité les croquettes. Fa rehefa manome an'ilay croquette dia tokony zarina tsikelikely ny système digestif an'ilay alika mba hisorohana ny diarrhée sy ny valan-drano zany.
Za zany dia manoro anao a hoe mandritra ny herinandro anao a dia tokony manao an'ilay atao hoe transition alimentaire. Azavaiko kely zany ilay izy a. Ny andro voalohany sy faharoa ianao a 75% an'ilay sakafony taloha no ataonao anatiny a dia ampinao 25% an'ilay krokety na sakafo vaovao zany. Vita ny andro roa zany a dia ny telo sy ny efatra, ny andro telo sy efatra ianao a manao antsasaky n'ilay sakafo mahazatra azy a dia antsasaky n'ilay krokety na ilay sakafo vaovao minao anazy. Miditra andro fahadimy sy fahaenina ianao a dia avadikinao indray ilay izy. C'est-à-dire 25% les sakafony taloha dia 75% les croquettes. Miditra andro fahafito ianao a dia efa tonga dia 100% les croquettes zany. Ny tiako marihana koa zany a dia ny alika tsy mitovy amintsika olombelona. Tsika olombelona mila variété amin'ny sakafo. Androany ianao mihinana pizza, raha pizza ianao mihinana ravitoto, afaka pizza ianao a mbola mihinana paty na plat hafa. Ny alika tsy ohatrantsika mihitsy fa tena hafa be. Raha ohatra ka variena ohatr'izay ny sakafony dia tsy maintsy marary izy satria ny système digestifany a fragile be. Ny alika zany a plus ny sakafony tsy miova plus mety be amin'ny fahasalamany ilay izy. Dia izay zany torohevitra omeko anao a, arao tsara ilay izy a dia mba omeo vaovao amin'ilay alika kely any amin'ny hôpitaly. Hita madama faly be anao ilay izy hoe tsy mila mahandro tsony a dia tonga dia krokety nameko anazy dia rano. Aika ilay izy ke mbola mila zarina tsikelikely. Tena miala tsiny aho zany fa raha nanaraka ny torohevitra anareo dia mety tsy valana ny alikako fa tena miala tsiny mihitsy na fanelingelenana. Tsy maninona ka? Mangatadalana kely zany aloha. Dia mba omeo vaovao momba n'ilay fahasalaman'ilay alika ilay azafady. Dia misaotra betsaka tamin'ny torohevitra fa zaho matatra fa ny vaovao mihitsy aminareo. Mandra-piona. Royal Canin. La nutrition santé est depuis toujours la mission de Royal Canin. Elle se caractérise par un équilibre précis entre une cinquantaine de nutriments. La formulation des aliments de Royal Canin s'apparente à un puzzle complexe dont la construction permet de garantir une formule nutritionnelle constante et respectueuse des besoins précis et spécifiques des chiens. Si vous voulez donner le meilleur repas à votre chien, donnez-lui du Royal Canin. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Le Terre-Neuve vient de l'île de Terre-Neuve du Canada. C'est un chien exceptionnel, doux, généreux, intelligent et patient. C'est un bon compagnon pour les enfants. Il est calme, obéissant, facile à éduquer. Par contre, têtu. Ce n'est pas un gardien, il est uniquement dissuasif par son format. C'est un chien polyvalent qui possède des dispositions naturelles pour le sauvetage. Il est pourvu d'un corps puissant, musclé et harmonieux. Le mâle mesure à peu près 71 cm pour 64 kg, la femelle 66 cm pour 55 kg. Sa robe au poil long et plat, imperméable à l'eau, est de couleur noire ou bronze ou noire et blanche. Il a besoin d'espace pour s'ébattre. Il craint la chaleur et n'atteint sa maturité psychique qu'à 2 ans. Terre-Neuve, karazana alika tena tsara fanahy, alika de sauvetage an-drano. Be dia be manao azy chien de compagnie. Zay rehetra hoe eritreritry ny aka Terre-Neuve dia tadio fa alika mafiloha izy. Fa rehefa karakarainao tsara izy, omenao fitiavana tsara izy, dia omeny anao koa izay fitiavana izay. L'émission Kiva est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour à la même heure. Je finis cette émission pour vous souhaiter encore une fois de plus de passer de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de nous regarder sur kiva.mg.